هيثما تسمثين وقال نتوالين السلام عليكم ورحمة الله الزلف الأول مرحبا سيسون ارتزررث من المغاربية تذيان تبوساكين غاد نوغال أفكرا تصريحات إقلان دي ثاقرايا باش هذه يكمل مس عبد العزيز بوتفليقة ذي المسيرة ينس على حساب أول إنسان وقال قدينا تصريحات ثاقيد نوغال وكدينا أولا كين باش هذه لي داغن أن سانكيام موندا خاصة كان سي الجهه النظام اتصل دي سولنا دي قارن باللي سي تان سويسي لو كانت تروح للجزائر ذوك فريداكي ثاقراكي فغد ماس محسن بالعباس اسلوان وخرفان اللي رسيدي ناد شياكي ولا قرا هذه لين الجزائر وزميراره اتقبل باش هذه لي ان سانكيام موندا ناغ لا كونتينيتي دو سيستيم ادنوغال فولاكي ادنوغال فتيدياني نقدران دي ثاقراكي امك يعني غير توالين وكذا إذ عرض الساقي ذا شيء ضروري دي تمورثنا غين عنان النار نتسرثيث سي الجهه النظام ولم ذاغن لا سيزين لا كوكايين لا دروغ يقدران دي ثاقريات تصي قرا وقال يتوشدن ناس عن الصيله وكذ اذافو نتمورث مقبل ادنبدو ثانيا تنا انه حكينا دنسل وكذا قيدين التصريحات باش هذه يكمل ماس عبد العزيز بوتفليقه ديال المسيره ينس انه حد نسل لا فيديو ياكي ودنو غالغور هادو غالغي ذاك غير تقسيتنا ذا مسالت لي بريزيدونسيال خاطر مشات نهضر في اللاس مزيغ استقصاد فاني ذات حمد ويحيى مسالتاكي حمد ويحيى يتسكيدي لا راندي نسي ذا كابر لا راندي يظلي نقص اللي يظلي السلام ويظل ثوالام باللي لا راندي اختار باش يساول ونجاهد سلوين تمور عبد العزيز بوتفليقه باش ان شاء الله هذه يكمل تكلين نستقم كان رئيس الجمهوريه ودي قدمي مانيسي 2019 اشو غير هذا قبري ذاكي نلحق خاطر نسى القناعه باللي اين يدي بوين ثمور الحمد لله الغاشي تشاهد في اللاس دي ثدار دي تمدينين وين قلان ذي غيلي فنز ذات ثمورث إجا ثمورث حواجة تجمع إيمانيس تقوي لونيتي ناسيونال كنقال ما إلي غنوالي ربح كي نربح سكاسوني عدان دويني غدي قبلا ذي غيلي فن زمرات نسمي هكا الراي نكوني قال إن زمرات تنسبدد ودياوي الخير ثمورث لا سلواي عبد العزيز بوتفليقه تاكي تمسات لسانكيام موندا باش راك تفهمها اشو السبا غادي بوين سانكي نبض اش غادي بوين انتوالي ازكى سي الجهه ياكي غايني انا لسانكيام موندا تقصديد في الاليونس بريزيدونسيال تخدم ذي البرلمان دابور ذي الحكومه لان وذني الوزراء يتمثل لا راندي لان الوزراء يتمثل لا فلان لان الوزراء ونسارع الانتماء للبارتيزان لا يوث يعني والتمثنا سيتاج خدمنا كليلاق ذي البرلمان خدمنا كليلاق هي لاليونس بريزيدونسيال كي ماشي ديون وكراو تسوقي من تي مغريوين الى كل صباح تصل السفغ البيان لا ترباث يقنجمان باش تخدم ثمور باش تجي البروغرام البريزيدون دو لا ريبوبليك هذه الحو والبروغرام البريزيدون دو لا ريبوبليك يلحو الخدمه غير تخدم الحكومه ستادير البلان داكسيون الحكومه اسقسيك في تمازيغ الحمد لله زمرانيني غاسا باللي ثمورة الجزائر تبوض غريون الوقت يزمر تحمد فلاس ربي تمثالت نتمازيغ تطاسو منو يقدر فلاس تطاسي مطاون فلاس تطاس نشوال الحمد لله يا رب. بالنسبه لتاج فاننا نقول وبالله التوفيق أن دعوة رئيس الجمهورية ومناشدة رئيس الجمهورية من أجل استكمال مساره في قيادة الوطن إلى عهدة جديدة فهو تحصيل حاصل تعزيزا للمكاسب والإنجازات التي تمت وتلبية للحاجيات وكذلك من أجل تعزيز أمن واستقرار الوطن من جهة أخرى وكذلك من أجل مجابهة المخاطر ورفع التحديات فإننا في تاج ندعو أولا أحزاب الأغلبية الرئاسية إلى استئناف اللقاءات التنسيقية فيما بينها
من أجل تجسيد الموقف ومن أجل التنسيق لإنجاح محطة الرئاسيات المقبلة. لما ربي يكتب لك حاجة تنسين فيما بعد 98 رئيس 99 لحد الآن أنا فخورين به رافعينه على راسنا وفي قلبنا. إن شاء الله نجندوا من الآن، تتجندوا من الآن، ما يحتاج حملة انتخابية إلى قبل باش يكون مترشح، لأن الكلمة الأخيرة ليه. أنا يعني ورد لكم الوثائق الرسمية ترجينا إلى قبل باش يكون الشعب اللي سمعتوه يتكلم هو اللي يقوم بالحملة الانتخابية. أنا نكون المؤطرين لي زونكادرور، ولكن الثقة الكاملة نقربوا إن شاء الله 100% مع الأصوات. وكذا وال نوحيا أكبر يعني أقروا أكبر اللي رندين لسلواي أمنزو نتمرث الجزائر سلم شو دينا كواليس باللي نكوني غنطالب باش هذه اللي أكمل يعني عنان لقداش المس عبد العزيز بوتفليقة ويهضر في لو سانكيام موندا إذا غن تسلم يوال شو دينا مسغول ننتقل لنا فقرو نكبر انتاج وكذا مس ولد عباس أمشي الدنيا خاصة كان سي الجهة النظام يعني مقارن يكبرن المعارضة ثم قلا رد قارن باللي الجزائر والزميرارة أتكمل ذوق فري ذاكي ذوقي نسقسيين أرنسياد نفهم يعني وكذي مجيونا الحرمين نعرض الساقيس الفرح مقرن ذي اللي نكذنا مس جمال العليلاش دم غناس ديك زرفان بومدان قداش دي السرثيث سيل الجزائر سيل سكايب هذه اللي كذا مس محرز بويش دا سلماذ ديس الداويذ أقداش دي السرثيث بروفيسور يونيفرسيتي نفقايث كريم كبير ذا نغمس دي أغميس ليبرتي سي الجزائر جمال بنيوب إمضبار دي أكافر لير سي دي سيف قايث سكرتير ناسيونال وزافير جوريديك هذا فدوس سماس جمال العليلش جمال العليلش السلام عليكم مازال في لاكاكما مازال في الله والسلام عليكم وسلامك في جايين عند مدان ويغدي سكينة يعطيك الصحة سي جمال. جمال العليل شاد نغال يعني في تصريح ثاقي يتصليض يعني أحزاب ومقارنة أحزاب الموالاة يمضبر نسن رد قارن باللي إلا قد أتسيلي الاستمرارية نغا كمل بوفريد إيجن جار مس عبد العزيز بوتفليقة يعني سي 1999 ونهنيا طلبا باش هذه لي ان سانكيام موندا كتشينيا مخر هذا السلط ثموغلياكي خاصه كان نهني يعني سي با اون سوربريز مازال هاد الدنيا ولاكي خاطر يعني ذي كفارن يقلان ذي الموالاه بيان سور كني دنيت كواليك سي با اون سوربريز إذا ماشي تقليبا انسان كاين انا نناد باللي انا هانديكابي باش كتشمر دونك جميع هو يطلبن يعني هانديكابي باش يرشح المانيس نتا دونك il est plus handicapé que lui ça veut dire que Yahya n'est pas capable de se présenter il est plus handicapé que l'handicapé على حسب وليس نتا سميس l'autoroute 2 donc ils sont incompétents وراني واش تاع دونك وتراجمنا اسكو تفهمنا غادي اون كانديدا celui qui demande à un handicapé de se présenter c'est un handicapé plus que l'handicapé qu'il avait ناني واش تسمعين واش تا ولا سوفي لا تيت نساني قرا ينسن قال بوتونس باسكو باش راه يتراجم يعني يتراجم بالحبس كاش حاجه بلي غراف كالحبس باين يعني يتراجم هذا يروح بوتفليقه هذا يروح النظام اليمين هذا عندي شعب يعني حاسب لا جوستيس بوبيلار تحكم في اللسان غرافمون هذا فاش كادين تخبي سنسن كلا كونتينيتي من السيستم اليمين يكتاخرن ثورة باش نكمل ماذا كورن ومن طون باش تكمل لنا كاينين ثم عيش
dans un état de non-droit ou bien plutôt dans un état de non-état. ولكن مسألة علاش يعني انه هنا راه تقارن باللي مسا عبد العزيز بوتفليقه يخدم ثامورث يخدم مي قلنا فقراء الجزائر يخدم يعني التصنيع المشاريع ونسلا ولد عباس ينادي يعني انت ينا با بزوان باش هذا يخدم حمله انتخابيه يعني البيلون ينس يهدر في مانيس. اللي كانوا يحيى يناد باللي المجاهد بوتفليقه المجاهد سيفو المجاهد بوتفليقه انا جامي يتم مجاهد بوتفليقه il était planqué à وجده جامي يكشم يعني الحرب ديال الجزائر يمكن كان مجاهد دايرين بومديني تيدوين الكامباني ناس كتبها لي ستيس شوف يا اختي اذا كاينين شاركويا عليك بالوزير باسكو لا نيغوسي بومبلا الحبس افيك لوتوريزاسيون دو دوغول يتعدى الحبس ينيغوسي بومبلا بومدين il était l'intermédiaire entre ces gens-là et c'est pour ça que il devient il n'a jamais rien fait pour le pays, au contraire, c'est le pays qui a tout fait pour lui. يا اخي كان وقت نشاد اللي devait aller en prison dossier اللي ساتن مازال ديك المحكمه العليا اللي با encore fermée. Le président de justice n'a pas le droit de se présenter aux élections présidentielles. Il y a l'article 132 à 145 de la loi électorale stipule qu'il faut que l'insan أول يجوج وتبان من توتي سيات نزار وتسيليك ناسيوناليتي الجيريان تام توتاهية تدفع كواطيس دوسية هذه اللي خدمة راه كونتر l'Algérie الوقت الثورة pour ceux qui sont nés avant 42 هذه اللي وي حاشا الخيانة هذيك لا كنتورا لا كبرى إلا مجاهد ويحيى يعني لو ديزين كون مجاهد لا بسيس كي لا في يحيى الناس بالله كاين يعتبر لا راندي كاين لا يعتبر لا راندي انا قيمة كنا غمسلا علي لشاد وغالا غرغورك اضو حغر محرز بويشي قال كي نغسيف قايث محرز السلام عليكم زول فلان زول فلاس نصر زول ذمقران اللي زانفيتيني في الحرمه علي لاش جمال بنيوبك الكريم كبير زول ذمقران كويدا كي توالين تضربت المغاربيه سويسنا يعطيك الصحه محرز هاد نغال يعني فول انسلاسي مضبرن لي رندي تاجوك لفلان انه هني راه تمنين باش هذه يكمل مس عبد العزيز بوتفليقه المسيره ينس على حساب اول السن ولكن تصي سقسيين ذا شوث المسيره ياكي ذا شوث البيلون ياكي ما إلا خلال البيلون و اسك الجزائر زمرت تتحمل تكمل ذك وفري ذاكي. Encore une deuxième fois, mes salutations les plus distinguées pour tout le monde. Personnellement, Nassar, ça ne m'a pas étonné du tout les déclarations de Mohamed Yahya lors du Conseil national tenu il y a 2 jours. C'est-à-dire que des déclarations, pour moi, des déclarations normales qui s'inscrivent beaucoup plus dans la logique d'un parti du pouvoir. Hamdou Yahya, le FLN, Ammartou, enfin Ammar Roul et les autres, y compris Ammar Ben Younes, etc. Ils n'ont pas cessé depuis pratiquement 1 année de faire des déclarations pour ce sens. Ils appellent même plusieurs fois le chef de l'État, Massa Abdel Aziz Bouteflika, de se présenter pour le 5e mandat. Ou avec tous les débats depuis 1 année. Donc, ils aimeraient donner beaucoup plus à Nassar. C'est tout à fait logique. Pourquoi? Les partis du pouvoir, ils sont dans leur logique. Pour une simple raison. Et tous les partis, ils laissent le pouvoir aujourd'hui. Et qui soutiennent le pouvoir. Ils ne peuvent pas avoir une existence réelle l'existence du pouvoir et de celui qui représente au premier lieu le pouvoir, c'est-à-dire M. Abdel Aziz Bouteflika. Ce qui peut être étonnant par contre, c'est le contraire. Par contre, ce qui peut nous interpeller, essayer, on analyse les choses autrement. On les déclarations du FLN, qui est la boussole du pouvoir. Ammar Roul, c'est-à-dire Ammar Ben Younes, Ahmed Yahya, on découvre quelque chose d'un peu bizarre qui se montre d'ailleurs. C'est que malheureusement, il y a une stratégie, c'est-à-dire de refus. Tous les partis du régime refusent catégoriquement, par le biais de leurs déclarations,
il y a une crise politique et économique et sociale en Algérie. Toutes ces déclarations à Nafar. اي غير الرفيق يا محرز اي غير يعني نهني غير هضرنا فيه الجزائر بالك الجزائريين وتولينا راه الجزائر كي تولي نهني. Tout à fait, parce que je viens de le dire à l'instant, leur existence, il dépend de l'existence, de la continuité du régime. Nous allons changer le régime, nous ne vont pas rester à l'intérieur, ils ne vont pas avoir les mêmes privilèges. Donc, personne ne peut nier aujourd'hui, y compris Hamdou Yahya, en tant que chef de Premier ministre, il l'a dit plusieurs fois. Bon, il n'a pas parlé de l'existence d'une crise politique, mais plusieurs fois, il parlait effectivement de l'existence d'une crise économique et sociale. Mais ce qu'il ignore, ce qu'il ignore le Premier ministre, c'est que la crise économique et sociale que nous avons vécue, on est en train de vivre encore, il nécessite que le Parlement au point, mais que le مستحق العظم nous vivons dans un purgatoire نعيشوا في الجحيم. Il ne sait pas, il ignore, il essaie d'ignorer que la crise économique et sociale que nous vivons aujourd'hui est la résultante de la crise politique. Donc le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que la stratégie de refus, c'est-à-dire qu'en quoi les pouvoirs, les partis du pouvoir, l'alliance présidentielle d'une manière générale, refusent catégoriquement l'idée que nous vivons une crise politique pour essayer, c'est-à-dire d'introduire ça dans le débat public sur la scène politique algérienne, un discours d'apaisement. Nous appelons le président de la République se présenter pour le 5e mandat, il a toutes les capacités physiques et morales. Donc, ce qui fait, c'est une manière de remettre en cause l'existence réelle d'une crise politique. La deuxième des choses et la plus importante, c'est qu'ils reproduisent par leur déclaration ce qu'ils ont fait pendant le 4e mandat. À la veille du 4e mandat, juste après la candidature de l'actuel chef de l'État, les partis de l'alliance présidentielle, une autre stratégie, c'est de faire peur aux gens. C'est-à-dire, nous ou le chaos. C'est ce qu'ils sont en train de faire et on a écouté, on a entendu clairement la déclaration qui a été faite il y a quelques semaines par Ould Abbas et elle a été reproduite il y a 2 jours, enfin en tout cas la conférence de presse par Hamdou Yahya en disant si le Messah Abdelaziz Bouteflika il ne se présente pas, l'Algérie est dans une déstabilisation, etc. Donc ce que je veux te dire en termes simples, un petit résumé, les gens qui déclarent aujourd'hui et qui souhaitent et qui demandent au chef de l'État de se présenter au fond d'eux-mêmes. Zaran Belli, ce n'est pas possible parce qu'il y a une crise politique énorme, il y a la vacance du pouvoir, et on lui souhaite agir. Mais parce que Zaran, en termes simples, je termine par ça, leur existence, elle dépend de l'existence du régime. C'est pour cette raison que nous, aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation à Nassau de fixer la barre très haute. C'est-à-dire, محرز يعني كدنو غالا في مسألة تاقي يعني كومون لوبوزيسيون دوا رياجير ولا سوسيتي سيفيل بارابور يعني لا كونتينيتي على 5e موندا او 5e موندا سمحي اضرو حار كريم كبير يدي كي نغسل الجزائر كريم كبير السلام عليكم ازل فلاك اجمع ازل فلا مساء الخير صحيت كريم كريم ادنو غال يعني في لي ديكلاراسيون دي شيف دو بارتي مقارن احزاب الموالاه ويحيى غول ولد عباس يعني اون فوا دون نور ديكلاراسيون كليرمون باللي بغانا هذه اللي كمل يعني دو سيستيم اكمل مسا عبد العزيز بوتفليقه مقارن لو 5e موندا محرز بوش يهضر دي ناد باللي نهني يعني سعنا نانتيري يون لانتيري سي كو سي دو فير اون سورت de ne pas montrer qu'il y a une vraie crise politique en Algérie. Oui, je crois que c'est en bonne partie vrai. Nohni, en tout cas, c'est-à-dire si on prend la personnalité du président lui-même, يعني منظره شو هضرنا فلاش وإذا كيفاش كريم
كريم ود نسلاره مليح ها ود نسلاره اقد نعيوذ ابارامون واقيلا ريزو نروح لجمال كريم يتسلط وي وي ما ولا شغل اللي فاغد عوض كان والدين عناك باسكو ودي الحقاره مليح الصوت وي c'est-à-dire si on prend la personnalité du président من زرع شد النال الفلاس وإذا كانت السنة وإذا كي قاعد ميزات ceux qui ont côtoyé tout le monde disait Belé, c'est quelqu'un qui est un homme de pouvoir, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à céder son pouvoir pour n'importe quel prix يعني واقي يعني في مسويح يا كريم ولاقي Non, non, le président lui-même, c'est-à-dire sa volonté. Si on prend l'équation du point de vue le président. C'est-à-dire ça, c'est pas quelqu'un qui est prêt à céder. Mais les partis aujourd'hui, s'ils appellent Zaran, malgré Zaran, la situation, le président, Zaran Belli, quand même, avec le on ne peut pas dire Belli, d'avoir l'Algérie aujourd'hui, elle porte. C'est-à-dire le blocage qui existe et l'Algérie son prix à travers les investisseurs qui refusent de chemin en force, le statu quo sur le plan politique, au moment où autour de nous les choses bougent, le monde bouge, la voie ne passe pas. C'est-à-dire avec toutes ces considérations, on est pour un 5e mandat. En fait, de mon point de vue, c'est qu'il y a une grave crise au sein du régime. Ils ne sont pas encore parvenus à un compromis. C'est la crise. يعني كريم دوغالا كان فوالاقيا باش نفهم مليح سورتو كاع غادي توالين كنتي ناس تواليت باللي يعني اون اورا دو مال افوار ان بوتفليقه بور ان 5e موندا دو ا سا سونتي ولكن سي الجهه نظن يان فري بروبليم بور تروفي ان نوم دو كونسونسوس واقي نفهم يعني على حسب والي اكزاكتومون ولكن وكذا كريم دي قارن سورتو يعني لي بارتي قد النيغ امتاج ناغ الار ان دي ناغ لي فيلنا هضرنا في بيلون ان بيلون راه قارن كي تري تري بوزيتيف que l'Algérien ne peut pas nier ça يعني اللي ذا النفعيس باش هذا يكمل مسا عبد العزيز بوتفليقه سي الجهه نظن يعني جو دوني جوست ان بتيت اكزومبل كريم نزرب اللي ساقي لا تركي يا ان فوت présidentiel aussi par rapport alors que les Turcs ils appellent un vrai changement alors que le bilan de Erdogan يعني نقبل لي زيدين سناوث نقبل sur le plan économique c'est un bilan très positif. Oui. Mais bon, on ne peut pas comparer Naki. Ce sont deux processus historiques différents. Il y a des situations, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas comparables. Mais bon, en Algérie, c'est dans l'ordre des choses que les partis de l'Alliance présidentielle défendent le bilan. Ils ne peuvent pas dire qu'on a échoué. Parce que les gens qui reconnaissent l'échec, ce sont les gens qui ont une autre responsabilité de la chose publique. Mais on n'a pas cette culture. On a vu quand même, il y a beaucoup de scandales qui éclatent un peu partout, mais on n'a jamais vu un ministre démissionner. Il a dit oui, c'est moi qui suis responsable. Ça veut dire que ce qui explique que les vrais décideurs, ceux qui décident, ne sont pas forcément qui appellent au 5e mandat. Ça veut dire, eux, ils ne sont qu'à appliquer une feuille de route. Vous appelez à un 5e mandat et ça s'arrête là. Mais le scénario, il est en train de se faire dans l'ombre, loin des yeux, loin de tout le monde. Mais nous ne savons rien exactement. Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer pour nous? Est-ce que ils sont sur un plan B, quelqu'un? Est-ce que ils vont encore gagner un peu de temps? Mais Narek m'appelle au 5e mandat.
de mon point de vue, il est destiné essentiellement, dans la situation actuelle, à gagner encore un peu plus de temps. Très bien. يعني ذا غبر سلن مازم ردني ولك. Absolument. صحيت كريم قيمي كي نغدي عناك كدو غال غرغور كنروح المس جمال بن يوب يقلنا كي نغسيف قايث ذي مدبر ديالك اليو ار سي دي سكرتير ناسيونال وزافير جوريديك مس بن يوب السلام عليكم مازل فلاك مس محسن بالعباس يعني اقرون نوكافا اليو ار سي دي يخدمد يعني اون ديكلاراسيون مقال لا كونتينيتي دو سيستيم وكذا اللي يسول باش هذه لا كمل دو غوفري ذاكي نعم مقال لو سانكيام موندا زول النصر زول إجراوي دي توالين التلفزيون المغربية زول إن بقاوني محرز ضويات دونك لا بوزيسيون دو ار تي دي اكنت دينا مات محسن بالعباس اسلواي وكبر وقراوي ديال السودوس دونك سي اون بوزيسيون كلام كونستونت اسمي دينا نكون on est contre le 5e mandat et on sera contre Zarnien, le candidat Akili Woulidia Aguiline, c'est un candidat du système. Parce que nous, au sein du RCD, نعلم السير المشكل نسموه في الجزائر lui ذاك يحسب لك السيستميه يقول لك c'est pas un problème de personne. C'est un problème أكل مثلا ولا السنية ويدي سواء يمكن ce chef de l'État pour un 5e mandat نكون نقارب على RCD le problème ذنوني إذا مزورة يحبسن القانون ما إلا النغال السنة من دوت نجموت الجزائر qu'ils ont déjà violé plusieurs fois أفريد هذا منين le fait qu'ils appellent سواء يورجازين يوكل الديفيد pour un 5e mandat نكوني au sein du RTD نقارب c'est une humiliation pour la nation وين الويلات والسكانرا القدر يودود الجزائرية نولا pendant ce 4e mandat est-ce que ce chef de l'État وين يخدمن المهام اللي نفس أكيد بناس من دولة تموت الجزائر الشيف de l'État 5 سنين وسوى له حدود 5 سنين وخدينا الخدمه اكني قال وجدود on a vu باش قلنا هي كو دي سكوندال الساعه ما الا نولي اندات ويمكن تمر في الجزائر كيف قالوا دون لا دبلوماسي انا ولا سافرت الجزائر تين غرافن سواء في برا سواء اللي قلنا الجزائر اللي داخل اختار جمال وي نعم كمل اولك هجمه Donc la position du RCD aujourd'hui, on appelle à un changement. Ce changement ne قارب ou زميرة يوكل أدياس الزخل أو زبوعية. Donc c'est pour ça le secrétariat national du RCD يجمع أسمي الجماعة souffre un communiqué dans lequel, d'ailleurs, on a de la position là, c'est une position claire, qu'on croit, on est contre ceux qui appellent pour ce 5e mandat pour le président, parce que le chef de l'État, parce que Al-Sayni, lui, il devra un quel, sincère pour nous الجزائرية. parce que Al-Sayni, voilà, Al-Sayni, Amdanayin, Al-Sayni, vraiment, يوكل أديب الثاني، أديب السيد الجزائر دونك السيد الورثان كرا ويدي لان ريدسن كرا لي بارتيين سواء الار ان دي ناخذ لا فلا ناخذ ويت ولا شاك جور سواء يوكل ارجازا الديفيد بور ان 5 موندا زي كان النظر يارسن ديجا ومتفاهمنا دونك لا ومنو يارسن امنو غير يارسن زامنو يدي تاوين اخطاء اسمورتنا سواء sur le plan anti-scaran économique, politique et autres. نعم قيمة كنا غسيل جمال نروح جمال علي ليش السكايب يقول كي نغسل سكايب سيل الجزائر جمال يعني مدنو غالا في ثيدي يعني نقدران دي ثاقرايا كي اين يعني الفساد وكذا كاي سوالا يعني باش هذه ليا كمل ذو كوفري ذا كيم ناخذ مسعد عبد العزيز بوتفليقه غادي يكمل ذي يعني العهده الخامسه سي الجهه اللي نظن راه تولي يعني هضرن دنوني قارن في البيلون
ذا شوك خدم مسا عبد العزيز بوتفليقه ولكن انت ولي الفساد ديال نادي تمورثنا الحاله انت دامسان تمورثنا ماشي الحاله اكس فرحان لا سيتواسيون ايكونوميك اللي طري ديفيسيل يعني اون كريز ملتي ديمونسيونيل تاسيتي دي قرانيو كي مسناون نومتين لو سوسيال ليكونومي الحاله لاغريكولتور دي تمورثنا يعني كومون جوستيفي البيلون كاع راه هضرن في الناس تورا البيلون يعني الساعه يعني كويسني الجزائريين يزرعوا شو ديال البيلون ينسل est devenu dans le monde les champions de la corruption. يعدى ويكتوكر الجزائر تمورثنا à travers l'histoire il y a plus de 300 milliards de dollars يتوكر البيلون c'est la fraude électorale البيلون c'est la répression même c'est l'état de non-droit et la répression même des défenseurs des droits de l'homme البيلون c'est deux يعني المرض هضرن في اللوجمون ils ont construit 2 millions de logements. 2 millions de logements c'est le maximum 3 milliards de dollars c'est tout et puis ils les ont pas construit. خلينا من البيلون هذا تاع البيلون il a construit 13 prisons avec 19 000 places de plus. Ça c'est un bilan positif oui pour la répression toujours. Ils ont aucun hôpital digne de son nom. On est devenu les maîtres de la corruption et la preuve d'ailleurs faire les maîtres du trafic de drogue. Maintenant on est devenu parmi les plaques tournantes du commerce international de la cocaïne. Et puis qui disent que c'est de le commerce de la cocaïne il a un lien avec le terrorisme. Donc, voilà son bilan. Son bilan, c'est les ordures dehors. Il y en a partout. Ils sont incapables de laisser les Zdilit. C'est la justice instrumentalisée jusqu'à ce qu'elle est devenue la servante de l'oppression. C'est la police qui est au service du pouvoir et non au service du peuple. Dès qu'on critique quelqu'un du pouvoir qui a dû qui méritent d'être en prison parce que ils méritent tous d'aller en prison. Ils ont tous volé, ils ont tous magouillé, ils ont tous triché. C'est ça le bilan de Bouteflika. Le bilan de Bouteflika, il les a laissés faire. قيمي كاين جمال علي ليش كريم كبيره دوغالغ رغورك يعني نوالا دي ثاغاريا كي لا سيزي دو لا كوكايين تصدي قارن باللي ثادي انتاكي مازال يعني الصغلي كرا يقران كي سون لي بالك نغلي بارون دي ريجيم مازال دينا ولا كي نوالا يعني لا كريز دو فالور دي ثمورث الجزائر لا كوربسيون يعني لو باك ان اكزامان دو باك ان سامبل اكزامان دو باك يعني توت يعني ذا شو خدمن الاجراءات من ولا 18000 بوليسيي لا كوبور دانترنت يعني اون تري لوان دو سو بيلون بوزيتيف راه هضرن في اللاس يخوف راكي باش هذه لي لا كونتينيتي المسا عبد العزيز بوتفليقه. شفنا نوني ils sont dans leur logique. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ont échoué. Et à chaque fois, d'ailleurs, ils ne font qu'aligner des chiffres. Mais est-ce que, par exemple, on a assisté à l'ouverture des débats contradictoires? Est-ce qu'on a vu, par exemple, un Parlement qui est capable d'ouvrir des enquêtes, d'interpeller sur des questions de fond? Donc nous avons un Parlement qui est là, qui ne fait qu'exécuter ce que fait l'exécutif. Vous avez les médias publics, les grands médias, c'est-à-dire les télévisions et les radios, ils sont fermés complètement à l'opposition et au débat contradictoire, aux gens qui peuvent leur apporter la contradiction. Donc il y a un seul son de cloche qu'on essaie de délivrer à la population. Mais sinon, si on fait le bilan comparé par rapport aux moyens du Tazmour, malheureusement, c'est un véritable gâchis.
Ce n'est pas moi qui le dis, en tout cas. Ce sont des spécialistes, ce sont des experts. Quand on vous dit qu'un centre de recherche qui vous dit que 850 000 Algériens ont quitté l'Algérie au bout de 20 ans, pourquoi ces gens-là ont quitté ce pays? Il y a le bonheur. Si les gens étaient dans leur dignité, s'il y avait la méritocratie, s'il y avait la compétence, s'il y avait des Yana Karim, c'est juste une information, même le nombre il était beaucoup moins من الذي الوقت نور فراف يعني les années du terrorisme. Absolument. Et puis parmi les gens à Guy Grohan, peut-être les 2 tiers sont des cadres. Donc c'est une véritable hémorragie lourde. On ne peut pas le comparer après venir et dire que nous avons construit 20 lycées. Mais bien sûr, vous êtes obligé de construire. Mais est-ce que par ailleurs, il y a une forme d'égalité sociale? Est-ce que vous avez réussi à endiguer le chômage? Est-ce que vous avez rendu l'espoir échève? Est-ce que les gens sont heureux? Est-ce que le pouvoir d'achat permet aux Algériens de voyager librement? Est-ce que les gens peuvent s'exprimer librement? Est-ce qu'il n'y a pas des contraintes pour les gens qui veulent investir? Est-ce qu'il y a la bureaucratie? Est-ce qu'il y a une justice indépendante qui peut s'autosaisir sur les scandales qu'on lit régulièrement dans la presse? C'est ça aussi le bilan. Alors que des juges peut-être qui sont inculpés de l'affaire de la cocaïne, كريمات دوغال أرغورك محرز بويش يعني دوغال فول إتكفيض سيس كتامغلينك يعني أي نعنان أم كذي لي سي الجهة النظام يعني ليليت مازن لا سوسيتي سيفيل لوبوزيسيون أم يعني اسك نزمر ديني نزمر كان ديني باللي ونقبل لها هذه لي ان سانكيام موندا ونقبل لها هذه لي لا كونتينيتي دي سيستيم بلا مثل لا يعني une vraie action sur le terrain. Moi, je me rappelle en 2004, je pense, lorsqu'il y avait la candidature de Abdelaziz Bouteflika, il y avait à l'époque un débat assez important, en tout cas lancé par ceux qui connaissent bien le personnage d'Abdelaziz Bouteflika. Il faut se préparer. C'est-à-dire à long terme, dans le sens où la personne, Abdelaziz Bouteflika, c'est un amoureux du pouvoir. Donc, il a une logique historique qui garde au jour d'aujourd'hui dans sa tête et qui essaie de construire des alliés autour de lui. D'ailleurs, parce qu'il y avait un mouvement qui était contre le 4e mandat, je me rappelle aussi d'autres connaisseurs, l'Inde de Belli, aujourd'hui, non seulement être contre le 4e mandat, mais aussi contre le 5e mandat et contre le 6e mandat, parce que, qu'on vient de le dire, effectivement, que la personne, M. Abdelaziz Bouteflika, il a son profit propre à lui par rapport à une réincarnation du pouvoir éternel. Ça, c'est quelque chose qui est une évidence. Maintenant, est-ce que l'opposition peut faire grand-chose par rapport à le 5e mandat? J'en doute énormément. Pourquoi? Parce que nous avons le seul espoir auparavant par rapport à la réhabilitation d'un côté de la pratique politique. Deuxième des choses, c'est par rapport à un SMIG démocratique au niveau de l'opposition, c'était par rapport, enfin, ça a été fait lors de la rencontre de Mazafran. Mais l'échec des 2 rencontres de Mazafran, malheureusement, c'est-à-dire cet échec, il a accentué la déchirure dans l'opposition d'une manière générale. Donc, que ce soit la société politique, que ce soit la société civile, etc. Donc, il y aura l'effort, il a été, comment dirais-je, il a été éparpillé. Donc, c'est très, très difficile pour moi, à mon avis, de reconstruire un autre front qui représente une alternative démocratique. D'ailleurs, l'échec de Mazafran 1 et 2 a donné une certaine bouffée d'oxygène et le pouvoir. D'ailleurs, pour à la fois normaliser
l'impasse et de dire qu'il n'y a absolument aucun problème en Algérie. Et se retrouver que le pouvoir, dans les relais du pouvoir, il se retrouve pratiquement dans une scène politique, je dirais, le pouvoir a fait tout, bien sûr, pour c'est-à-dire pour l'accabler, mais les partis politiques aussi n'ont pas fait grand-chose, effectivement. Hein. Je le dis peut-être une des rares fois, mais là, je critique les partis politiques, pas individuellement, mais collectivement. Mais reste à dire aujourd'hui, reste aujourd'hui sur le plan du discours politique pacifique. À mon avis, il faut radicaliser le discours politique pacifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire que Bouteflika est une partie du problème. Mais le véritable problème, c'est le régime. C'est le régime lui-même qui perdure depuis 1962 et qui essaye de se reproduire par, bien sûr, les éléments qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire les gens qui le soutiennent, et par l'argent, la corruption, le régionalisme. Et bien sûr, il faut s'attendre au pire, c'est-à-dire d'ici quelques jours peut-être, d'ici quelques semaines, le pouvoir il peut peut-être créer des problèmes qui ont mis l'habitude de le faire pour imposer le cinquième mandat ou pour justement régler le problème à l'intérieur du pouvoir. Peut-être bien sûr le cinquième mandat, il faut le parce que ça représente la crise qui vient à l'intérieur du pouvoir. قيمي كاين نغم حرز نعم ادو غال غرغور كيما جمال بن يوبد يعني اندت لوبوزيسيون يا خاصه كان دي قرر مثلا محرز بويش il faut radicaliser le discours politique يعني باسيفيك خونوي يعني تخدم من كومونيكي ما كيدير مس جمال بن يوب بين يعني لو ريفو وتخفي المرة باش هذه لي ان سانكيام موندا ولكن اسكو لي كومونيكي كي سا سوفي اسكو الجزائر ثوره وتحوج راهي اون اكسيون où il y a une urgence par rapport à cette action et que tous les partis politiques de l'opposition qui se disent opposants يعني ils ont l'obligation d'agir ذي الوقت كي خاطر تصدي قارن للجزائر ذي الضيق لو كانوا تفغار سي الضيق كي يزم الحل ان الحديون غفريد and on va parler même de l'existence de l'Algérie. صراحة ما إلا تغلط أو الغنية إذا تفغس من الجماعة أصفت le RCD il appelle tous les patriotes à rester en alerte pour contrer un affront de trop pour le pays. Donc الثورة كان الساعة بور لي بارتي بوليتيك من سوالد إشراوي جلاس سان باتريوت دي مورتايا يوكن أديبات يوكن أصدق الجالسات بارك نقارت مثلا تاين الساكيا موندا دايور يواشي سوالد سي بور فيرمي لو جو دونك يبدد نتا فالنس يفند نتا اديوالن دونك اكن يغوي للحدا اور كو نكونين نوالا الساينين لو ريزولتا لو كاتريام موندا نزران ديال صوت الجمهور من ند ميلا ادنا هضر بوندون سون بيلون نوني نهضرن قال سي ان بيلون بوزيتيف سكن الدون دي شيفر نكونين اسنيني كان صرفهم بلوس de 1000 milliards de dollars inima de l'échelon itchadnem alors exode الجزائريين باش يكشفوا alors les plus grands scandales un petit scandale de corruption détournement انيزان السيء ودم نتمرت الجزائر وين يتوسخن ليفرا صوتا من الثقه السا وجود الجزائريين ونتمنى لها صوتنا السيء انيزان دي انستيتيسيون de l'état توسخن ما إلا السيء أتروح أتغرط يمدنا أتغرط السيء soit sur le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, ou ailleurs, c'est pour ça aujourd'hui, on insiste sur notre appel à tous les patriotes. Il est temps pour faire face à cette mafia. Quand tu vois le FLN, le GTA, le RMD, et oui, t'as pris pour le chef de l'État pour briguer un cinquième mandat en dépit de la dégradation de son état de santé. Donc oui, le chef de l'État والسيارة يبان يمكن تمر الناس أتفا إلى هنا تمر الناس تمر
stable vis-à-vis de tous les dangers et des soit les dangers internes les dangers externes. نعم. جمال علي لشاد غالا طرابي دمارغورك اختينا مكرا سواليض يعني دي ون يقلان مقال لو كاتريام موندا ثلاث طريز اكتيف دي الوقت الني يعني مكرا سواليض كومو لا سوسيتي سيفيل يعني خبرن نثن مقلا ils doivent s'organiser pour faire face يعني à la continuité du système dans un cinquième mandat. كم le pouvoir électoral la diversité كنتوالي فانا نقول نهضر في cinquième mandat ça nous occupe à un certain moment وبعد c'est des scandales de maires etc de maires véreux un scandale على la cocaïne et tout ça. Alors, on est loin du débat. Normalement, le vrai débat se situe sur le terrain politique. On devrait maintenant, normalement, pour les patriotes de ce pays, يعني وإذا كيسعى ننتموا الفاير وإذا كيسعى نقول الجزائر وإذا كيسعى الشهداء الفاميليات نسن وإذا كنا يخلص نسيدا من النسن باش ينوض الحرية نشوفها فرنسا كنا لازمنا السنويين هذا هضرا باش قلق نخدم السينين ce qu'il nous faut faire maintenant il nous faut des actes concrets des actes ponctuels concrets ونطلع غير باش ادنا جبرنا كوي تاع الجماعين وكان سي المسمى خاطرش ليغوسنتريزم يغلب في اللسن سي با سا on veut une unité ponctuelle une unité qui concerne ces élections on va travailler dans un seul but, celui d'instaurer nos règles du jeu dans ces élections-là. Les règles du peuple, c'est-à-dire des élections propres, honnêtes et claires. Non, changer la loi électorale, puisque les élections approchent, maintenant tout le monde doit parler de ces sujets. Changer la loi électorale, faire tomber les obstacles, 600 000 signatures qui sont impossibles, je dis bien impossible pour aucun citoyen à obtenir dans un cadre légal et sans tâche, sans rien. Sans compter que même qu'une fois obtenu, ces 600 000 signatures peuvent être annulées parce que les signataires ont signé deux fois à deux personnes différentes. Il suffit d'un bulletin et ils annulent une candidature. Donc, tous ces lois, c'est les rataïniens. C'est de ça qu'on devrait parler. Il faut les changer. Cette loi électorale, il faut la changer. Enlever l'obstacle des 600 000 signatures où il faut avoir dans 25 wilayas différentes au moins 1500 signatures par wilaya. Comment pourrait faire un type comme moi si je veux me présenter au présidentiel? Je suis un simple citoyen, je n'ai pas les moyens, mais je veux faire quelque chose pour mon pays. Déjà, comment avoir ces 600 000 signatures طيب بيان قيمة كنا غرمس جمال عليناش هادو غالا غرمس كريم كبير مس كريم كبير يعني الجزائريين وفاني منسن دون ان فري ديلام منزم راديني سيوت الجهه يعني اوني اون تران دونتوندو لو ريجيم رادي قار يعني هذه تكمل ذي الحاله يا قال يكمل لو سيستيم اللي فا كونتينيي وقال يتعاونن راد قارن لا قال يكمل نهضر يعني هضرنا في 5 موندا خاطر سي الجهه النظام ولاش يعني ان كونتر بوفوار دو ا بلوزيور فاكتور ذيك السن مقارن يعني الثقه لا كونفيونس وكي سا كوزي ان فري بروبليم دو كريي سو منزم دينيني يعني لا رابور دو فورس سي الجهه النظام. Donc, c'est une équation très complexe. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition, justement, le problème, c'est-à-dire le plus délicat auquel il est confronté, ce n'est pas seulement les entraves du pouvoir, mais justement, c'est la crise de confiance, parce que le régime aguerri a réussi à corrompre des pans entiers, c'est-à-dire de la population, de plusieurs segments. Qu'aujourd'hui, oui,
Québec, ils sont devenus des forces d'inertie, c'est-à-dire parce qu'il y a beaucoup qui trouvent leur compte avec ce système. Donc aujourd'hui, vous avez que soit la classe, l'élite, soit disons celle qui est consciente de la nature des problèmes, mais les marginaux, c'est-à-dire il y a une frange de cadres, de cadres moyens, ils sont dans les entreprises, ils sont un peu partout, de militants politiques, associatifs et tout ça, ils sont conscients, mais ils n'ont pas la force pour changer le rapport de force. Donc aujourd'hui, pour mobiliser la population, ce n'est pas vraiment facile. On a eu déjà l'occasion de mettre. Non seulement ce n'est pas évident parce que tout l'exercice politique est devenu très difficile, ce n'est pas évident de faire un rassemblement, ce n'est pas évident d'appeler à une marche populaire. En plus, il y a beaucoup de parasites qui ont été corrompus, qui sont là à empêcher que la société s'organise de façon autonome. Et donc, à terme, c'est pas évident que ce rapport de force soit créé. Mais personnellement, je vois qu'il n'y a qu'une grave crise financière, c'est-à-dire dans une situation vraiment très critique, où il y aura une jonction entre c'est-à-dire les acteurs, les animateurs politiques et la société civile, avec de larges couches de la population qui seront touchées par la crise. C'est ce qui peut donner lieu à éventuellement un rapport de force. Mais encore une fois, faute d'organisation, faute qu'on n'a pas laissé, c'est-à-dire les partis faire leur travail pour être des relais de l'opinion, un arbitre médiateur pour canaliser cette société. J'ai peur qu'on revive un 2e octobre, c'est-à-dire il y aura des émeutes, de la casse à droite à gauche, qui ne profitera ni à l'Algérie, ni à l'opposition, ni au pouvoir. Malheureusement, le régime il est en train de travailler pour créer les ingrédients à cette explosion. يعطيك الصحة كريم مثلا ميرتيك طري رابيدمون دقيقة كان مثلا محرز بويش يعني كشينا مخرج تولي لا رابور دو فورس غير هذه اللي سيد كريم كبير شو دينا إن بالك مازال دينا شوك فينونسيي يزمرن يعني هذه جاكدو ذا الجزائري يعني يزمر يبو بوجي نا كريي سو رابور دو فورس خاصة كان لو فاكتور دو لا كونفيونس يعني لا كريز دو كونفيونس qui fait barrage à la mobilisation de la société civile. Oui, à l'heure actuelle, évidemment, en Algérie, on a constaté ces dernières années que toutes les démarches du pouvoir, il faut quand même avoir le courage de le dire, que ce soit les démarches juridiques, politiques, économiques, sociales, ont fait que malheureusement, ils ont fait détruire tous les rapports de force. Depuis pratiquement longtemps. Il y avait des prémices quand même en 2004, en 2008, en 2010, en 2011, en 2014. Il y avait quand même des tentatives de mettre en place des rapports de force au sein de la société algérienne. C'est-à-dire le relais entre les partis d'opposition, la société civile et les syndicats, avec bien évidemment la population et l'opinion. Mais le pouvoir, il a tout fait pour détruire. C'est vrai qu'il y a des problèmes internes aux partis, aux associations, aux syndicats, mais il ne faut pas se leurrer aussi. Le pouvoir a des stratégies de destruction. Est-ce que, bien évidemment, la crise économique et financière peut provoquer s'il y aura une crise affreuse, elle ne va pas provoquer juste une révolte. Elle va provoquer une destruction massive en Algérie, parce qu'on voit un peu la destruction au niveau des relais entre la société civile et le peuple. Bien sûr, les révoltes naissent quotidiennement. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour réinventer, réhabiliter à notre militantisme? C'est au niveau du discours, il faut radicaliser le discours politique pacifique, dans le sens, effectivement, à dire que le chef d'État actuel, il est une partie du problème, il n'est pas le problème. Parce que le problème, il est au niveau du régime. Et le régime, il essaie de se reproduire, bien sûr. Il essaye de trouver c'est-à-dire des compromis à l'intérieur. À défaut d'un compromis interne,
il impose bien évidemment le 5e mandat. Là, il essaye de provoquer un chaos à l'extérieur. Un discours politique radical, pacifique et nécessaire pour sortir justement de cette crise. Ne serait-ce pas le biais d'un discours. تنمرثي محرز ما يعطيك الصحة وغالغ جمال بن يوم اولا قارودي يعني كم خرست وليضا سي جمال كونويد وكذا لي ار سي دي امكيز مع الحاله دي لي رابور دو فورس لذا شو دينا محرز بويش شو دينا كريم كبير كونوي امك يعني تولي من لي ار سي دي زمرم يعني كريي سو رابور دو فورس افيك بالك كبرن النظام. Donc, au sein du RCD, on est très conscient par rapport à la gravité de la situation. Donc, où le NATID, ça ne date pas d'aujourd'hui, la situation sur rapport de force, les partis politiques, même le dernier appel, on appelle tous les patriotes, pour faire face à ce pouvoir, il va vers la dérive. صحيت جمال ما يعطيك الصحة ثاني ميرثيك جمال عليلاش طري رابيدمون دينا عناك 30 سكوند مولا شو غيليف كون ويرا كتسوالي لا سوسيتي سيفيل اسك يعني امكيد النيض يلاقي الفو كال سو موبيليز يلاقى دواري بلي ثلا اللي اكزيست ولا انت تسعى اون بارتي دو ريسبونسابيلتي ماشي كان يخبر لوبوزيسيون. De toute façon, il faut organiser un front pour les élections, pour des élections propres. Les politiques, la société civile, on se rencontre sur des idées, c'est-à-dire la révision de la loi électorale, et puis bien sûr avec tout ce que ça comprend comme commission de surveillance, il faut qu'il des éléments des candidats. Il faut que tous les partis politiques participent à la surveillance des élections, comme ça ce fut le cas en 1991. Avec un front de tous les patriotes. Et là, on doit dès maintenant commencer à émettre des trucs, à émettre des صحيت سي جمال يعطيك الصحة جمال علي الشي قلنا كينا سي الجزائر سي السكايب دينا ثان ميرثيك محرز بويش هذا سلماد سي الداويتي قلنا كينا سي فقاية ثان ميرثيك ما يعطيك الصحة كريم كبير ذا نغمة سي ليبرتي قلنا كينا سي الجزائر سي التليفون ثان ميرثيك كريم جمال بن يوم بمضبار ذياك هذا اليو ار سي دي سكرتير ناسيونال وزافير جوريديك قلنا كينا سي فقايث ثان ميرثيك جمال نبوضر ثقيرة تدويلت بوساقي وندينا كان بلاد ياس مخلوف باش يعني اول نتللي في دويلتان دا يتسوى لما نتراج وسيول النمول ام كرا سوالي من الحاله هذه تمرت الجزائر وقال يوكر يسوالن باش هذه لي ان سانكيام موندا هذه لي اكمل ذا كوفريد ايجنجر عبد العزيز بوتفليقه في سي 1999 اتصل قارن باللي الفساد يثبض الغورس ثمورث جام يثبض نبض الفساد ماكي نبغى نسل الراي نون نبغى نسل راي نون اين يعني امكي زما الحال افدل امكي يزما الحال يكبر لوبوزيسيون اذقذ شن باش السفر ثمورث صديقي ثلا هذيك نبغى نسل راي نون دي تمثالينا كي ومدينا باللي ان شاء الله اتيلو اون ايميسيون سبيسيال ثدويل سبيسيال اين يعني لانيفرسال لاساسينا معطوب الوناس اثي رحم ربي نتمنى غاون الخير اذن هنا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله ثاني ميرثن.